Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil jazaa. Ikhwan, kita teruskan materi pembahasan kita. Tadi ada pertanyaan dari Syekh. Mau itu soal? نعم. Ayo soal. طيب عندي سؤال أتوجه به إليكم، وهو ما الذي استفاده طالب العلم من معرفة قصص بعض أهل العلم الذين ابتلاهم الله عز وجل بالفقر؟ Pertanyaan dari Syekh setelah kita bahas tentang mereka para ulama dan thalibul ilm yang tertimpa kefakiran dalam perjalanan menuntut ilmu mereka, apa yang kita bisa ambil faedah dari kisah mereka, ya, dari upaya mereka dan istilahnya tahan banting mereka dalam menuntut ilmu. Apa yang bisa kita dapat faedah dari kisah-kisah di atas? Baik, siapa yang bisa sebutkan? No. لا نريد الإخوة الذين لم يجيبوا في المحاضرة. Yang lain yang belum menjawab. نعم تفضل. Nah. Yes, no problem. Yeah. First, it's application of Al-Quran, that Allah will be guarantee about the risky someone if they tawakal, like risky a bird. ما شاء الله. No. Yes. Okay. The second, The second one. Al-Hadith, okay. Rasulullah said that for rizki is just for it, and then one day in a day he just eat only one eat is enough for him. Yeah. Okay, that's very nice. ما شاء الله. Thank you very much. Yang terjun di هو الأخ يقول أنه استفاد من قصص أهل العلم الفقراء أن الإنسان إذا توكل على الله حق توكله فإن الله عز وجل يرزقه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويستفيد من قصص أهل العلم أنهم كانوا يعتنون بالعلم ولا يشغلهم كثيرا التفكير في المال والدخل والأكل، من أين أكل، من أين أشرب، من أين أنفق على أبنائي. لا، هم يعرفون أنهم إذا توكلوا على الله حقا فإن الله عز وجل يرزقهم، لأنهم ينصرون دينه بالعلم وطلبه. faedah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para ulama, ya, di atas menunjukkan ketawakalan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga betul-betul dia mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segalanya untuknya. Dan yang kedua, tidak dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Dia tidak disibukkan dalam memikirkan apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak, ya, apa yang bisa saya berikan kepada keluarga, dan hal-hal dunia yang menyibukkan dia. Namun dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب من يذكر لنا فوائد أخرى من المحاضرة؟ Yang lain dari faedah ini ada yang bisa sebutkan? Nah.
طيب. لا، ممن لم يجب هذا. لم يجب. لا، أقول لك هذا. نعم. لا لا, أنتم. تفضل. نعم. يقول هذا مصداق لقوله تعالى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله عز وجل أراد بهؤلاء العلماء الخير ففقههم في الدين مع ما هم فيه من فقر شديد. Iya. Termasuk dari meyakini sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang diinginkan kebaikan dari Allah kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Maka mereka walaupun tertimpa kefakiran yang dahsyat, namun mereka digantikan dengan kefakihan dalam agama mereka. أنت كنت تريد تقول شيء غير هذا؟ تفضل. رغبتهم وحماساتهم وهمتهم في طلب العلم. حماسة والهمة عالية لهؤلاء طلاب العلم. نعم، أحسنت. ممكن ترجم. Nah, yang menunjukkan kesungguhan mereka dan semangat mereka dalam menuntut ilmu, sampai kefakiran tidak menghalangi mereka untuk selalu menuntut ilmu. Ya, itu yang ditambahkan oleh Syekh Hamdan. وأنت يا أخي كان في شيء تريد تقول غير هذا؟ Ada tambahan dari itu? Nah, 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 kama qala قريب من هذا. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan baginya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Mau yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. نعم. لكن في نقطة كذلك هي نقطة مهمة جدا ولم أجد يعني من شرحها جيدا، اللي هي الفكرة الرئيسية في هذه المحاضرة أن طالب العلم ولو كان فقيرا فإن هذا لا يمنعه من أن يطلب العلم، بل لا يمنعه من أن يكون إماما في العلم كما هو في حال العلماء. هذه الفكرة الرئيسية التي أريد أن يعني تكون في أذهانك. Ini dari pembahasan ini ya adalah bagaimana mereka para ulama atau penuntut ilmu ya tidak kefakiran tidak menjadi penghalang mereka untuk menuntut ilmu ya, dan kisah-kisah di atas menunjukkan mereka para ilmu walaupun mereka ditimpa kefakiran mereka tetap menuntut ilmu. Tidak jadi alasan seorang yang tidak memiliki harta, seorang yang tidak memiliki uang atau harta, dia kemudian tidak menuntut ilmu, tidak menjadi alasan baginya. نحن نجد أن كثيرا من طلاب العلم في بعض الدول مثل أندونيسيا عندكم وكذلك عندنا في اليمن يكثر الفقر بين طلاب العلم، فيكون هذا الشيء يعني بالنسبة لهم عائق يعوق دون طلب العلم. لذلك نريد في هذه المحاضرة أن نقول إن شاء الله الفقر إذا كان عندك توكل عظيم على الله فإن الفقر لن يحول بينك وبين طلب العلم. Yang terjadi dan banyak didapati di negeri kita Indonesia dan di negeri Syekh sendiri di Yaman, ya para talibul ilm mereka kekurangan ya harta, ya kurangan dana mereka dalam menuntut ilmu, dan ini sebagai salah satu cobaan, salah satu penghalang seorang menuntut ilmu. Namun tidak sekali menjadi alasan seorang yang tertimpa kefakiran tidak memiliki harta untuk tidak menuntut ilmu, maka tetap jadi diwajibkan untuk menuntut ilmu. طيب نكتفي بهذا القدر ونبدأ في السؤال والجواب، وسنجيب على الأسئلة التي لها تعلق بموضوع المحاضرة. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam ini dan kita buka tanya jawab bagi yang ingin menanyakan kepada Syekh. Tafadhal. نعم. ما اسمك يا أخي؟ Siapa nama antum? Hidayat. بداية. Hidayat. هداية. ما شاء الله. تفضل يا أخي. Apakah harus menjadi miskin? Jadi apakah orang kaya tidak bisa menuntut ilmu? Nah. السؤال كيف هل يكون غنيا لا يطلب العلم لابد أن يكون فقيرا يفهمه أنه فقير الفقراء فقط الذين يطلبون العلم ليس الأغنياء. لا، نحن كما قلنا في بداية المحاضرة غالب أهل العلم من الفقراء،
كما نقلنا هذا عن ابن خلدون رحمه الله. لكن ليس معنى هذا أن كلهم من الفقراء، بل كان من أهل العلم من هم أغنياء. Bukan kita katakan bahwasanya seorang thalibul ilm itu harus fakir, harus seorang yang fakir. Namun disebutkan Ibnu Khaldun dalam tarikhnya ya bahwasanya sebagian banyak atau kebanyakan para thalibul ilm dan para imam mereka adalah dari kalangan orang-orang fakir. Ya, namun ada juga mereka dari kalangan orang-orang kaya. نعم. وهذه المحاضرة يعني لولا ضيق الوقت أنا كنت تكلمت في القسم الثاني على العلماء الأغنياء، ومن أشهرهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، كان إماما غنيا جدا من أصحاب التجارات. Ya, karena terbatasnya waktu, sebenarnya ada pembahasan tentang mereka para imam, para penuntut ilmu, mereka juga dari kalangan orang-orang kaya, sebagaimana Abu Hanifah, ya, termasuk orang kaya, ya, dan termasuk pedagang kaya. Tapi kita, bas nasil sih, ini ada waktu nasalnya. نذكر ربع ساعة masuk. كما من المنظم المرتب سألت آنفا حتى الساعة 8:30. يعني وسؤال تقريبا 10 يعني دقائق قبله. نكمل الكلام. نعم. خلاص الإخوة يقترحون أن نستمر في المحاضرة ونذكر أهل العلم الذين كانوا من الأغنياء ولكنهم لم ينشغلوا بأموالهم عن طلب العلم، بل استخدموا هذه الأموال في سبيل طلب العلم، فنذكرهم الآن سريعا إن شاء الله. Karena ada usulan dari ikhwan, kita akan teruskan pembahasan. Kita akan sebutkan mereka orang-orang kaya yang mereka tidak disibukkan dengan harta mereka untuk menuntut ilmu. Ya, kita akan sebutkan mereka para imam, para ulama yang mereka orang kaya, namun kekayaannya, hartanya tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu sehingga mereka menjadi imam-imam juga. منهم الإمام يحيى بن معين. الإمام يحيى بن معين رحمه الله ذكرناه في الفقراء لأنه كان غنيا جدا ثم أصبح فقيرا جدا. الإمام يحيى بن معين هذا ورث عن أبيه 1000 درهم، يعني كان مليونير باللغة العصرية، يقولون رجل مليونير إذا كان عنده $1,000,000، هذا كان مليونير. ثم أنفق جميع أمواله في طلب العلم حتى كان لا يجد مالا يشتري به نعلا يلبسه. Termasuk dari ulama dan imam yang mereka sebenarnya kaya dan asal mereka adalah orang kaya. Yang pertama adalah Yahya bin Ma'in, seorang imam muhaddits ahlul hadits dan termasuk salah satu ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ya, dahulu ayahnya adalah seorang kaya sehingga diwariskan kepadanya jutaan, ya, uang jutaan dinar. Ya, tapi beliau nafkahkan, beliau sedekahkan atau beliau berikan uangnya ini, hartanya yang banyak ini seluruhnya untuk membiayai perjalanan thalibul ilm, menuntut ilmunya, sampai-sampai beliau kehabisan uang. Dari uang yang banyak ini beliau tidak bisa membeli satu pasang sandal pun. كذلك الإمام إسماعيل بن عياش الحمصي رحمه الله كان محدثا، ورث عن أبيه كذلك مبلغا كبيرا جدا 4000 دينار فأنفقها كلها في طلب العلم. Termasuk juga Ismail bin Iyas al-Himsi, termasuk imam muhaddis di Syam dan termasuk ulama yang besar. Disebutkan beliau pun mewarisi dari ayahnya 4.000 dinar. Ya, kemudian semuanya dijalankan, diberikan untuk menuntut ilmu sampai habis uangnya. كذلك الإمام زياد بن عبد الله البكائي وكان من المحدثين، كذلك كان له دار وأموال ولكنه أراد أن يسافر في طلب العلم فقام بإنفاق جميع أمواله في طلب العلم
ووصل به الحال إلى أنه باع داره ليطلب العلم. Imam Ziyad bin Abdullah al-Bukhari, seorang hadis yang terkenal, beliau memiliki rumah dan harta yang banyak. Namun karena beliau ingin menuntut ilmu, sehingga beliau jual rumahnya dan beliau uangnya dijalankan, dinafkahkan kepada jalan menuntut ilmu sampai beliau tidak mendapatkan uang sepeser pun. كذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وكان تلميذا للإمام أبي حنيفة النعمان. هذا الإمام ورث عن أبيه 30,000 درهم، فأنفق نصفها في طلب النحو والشعر، وأنفق النصف الآخر في طلب الحديث والفقه. Imam Muhammad bin Hasan al-Shaybani termasuk murid dari murid besar Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Sebutkan beliau pun mendapatkan warisan yang banyak dari ayahnya. Ya, sebutkan 30.000 dirham. Kemudian beliau berikan uangnya ini yang setengah 15.000 dirham untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu syair atau syair. Kemudian yang setengahnya lagi 15.000 dirham yang lain diberikan untuk belajar ilmu hadis dan fiqh. كذلك الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وهو من أئمة المالكية رحمه الله تعالى. هذا الإمام كان إماما غنيا، وذكر أنه كان معه 12,000 دينار، فأنفق في كل سفرة من أسفاره في طلب العلم 1000 دينار. ما شاء الله. Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Muttaqi termasuk dari a'immah Malikiyah. Beliau keluar ke Hijaz, ya, bolak-balik ke negeri Hijaz sebanyak 12 kali. Dan setiap kali beliau berangkat ke Hijaz, beliau menafkahkan hartanya 1.000 dinar. ومنهم الإمام علي بن عاصم الواسطي. هذا الإمام قال دفع لي أبي 100,000 درهم، وهو مبلغ كبير جدا، وقال له اذهب في طلب العلم ولا تعد إلي إلا ب100,000 حديث، يعني بعدد هذه الدراهم أريدك أن ترجع لي من الأحاديث. Imam Ali bin Asim al-Wasiti, seorang imam yang hafidh, ya, beliau diberi oleh ayahnya 100.000 dirham, ya. Kemudian dikatakan kepadanya, ayahnya mengatakan kepadanya, pergilah, sungguhnya aku tidak ingin melihat wajahmu sekarang ini sampai kau kembali dengan membawa 100.000 hadis. كذلك الإمام هشام بن عبيد الله الرازي، وكان من أئمة المحدثين، قال خرج مني في طلب العلم 700,000 درهم. Imam Hisham bin Abdullah Al-Razi masuk ulama hadis dan al-fiqih yang terkenal. Beliau keluar menuntut ilmu dan beliau mengeluarkan uang sebanyak 700.000 dirham. كذلك محمد بن سلام البيكندي، هذا كان شيخا للإمام البخاري رحمه الله، كان غنيا جدا حتى قال أنه أنفق 40,000 درهم في طلب العلم، و40,000 درهم في نشر هذا العلم، يعني أنفق مالا كثيرا يطلب العلم، ثم أنفق مالا كثيرا في أسفاره لينشر هذا العلم الذي طلبه. Muhammad bin Salam al-Baykandi, salah seorang ulama, dan beliau adalah syekh gurunya Imam Bukhari, termasuk ulama hadis yang terkenal. Beliau menafkahkan hartanya untuk talabul ilm 40.000 dirham untuk menuntut ilmu, kemudian 40.000 dirham yang lain untuk menyebarkan ilmu. كذلك خلف ابن هشام الأسدي، هذا الرجل وهو من العلماء يقول أشكل علي باب في النحو، يعني في علم النحو هناك باب فقط من الأبواب لم يستطيع أن يفهمه. قال فأنفقت 80,000 درهم لأفهم هذا الباب، بمعنى أنه سافر إلى أهل العلم
في الشرق والغرب وأنفق جميع أمواله حتى يتعلم هذا الباب من الناس. Imam Khalaf bin Hisham al-Asadi, dia seorang Bukhari, al-Qura, dan seorang hadis yang terkenal. Suatu ketika beliau belajar, beliau tidak bisa memahami salah satu bab dari bab nahwu. Namun beliau tidak putus asa, kemudian beliau menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya sebanyak 80.000 dirham untuk memahami satu bab dari bab nahwu saja. كذلك الإمام محمد بن يحيى الذهلي وكان من أئمة القراءات وكان شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنفق في العلم 100,000 درهم. Muhammad bin Yahya al-Dhuhali termasuk seorang al-Bukhari dan muhaddits, imam dari guru dari Imam Bukhari. Beliau menafkahkan, mengeluarkan hartanya untuk menuntut ilmu sebanyak 150.000 dirham. كذلك الإمام محمد بن عبد الرحيم أبي بكر الأصبهاني وكان من أئمة القراءات. هذا الإمام أنفق 80,000 درهم على 80 ختمة، بمعنى أنه أراد أن يتقن قراءة القرآن فقام بالسفر إلى 80 شيخ، وفي كل سفرة ينفق أموال، حتى أنفق جميع أمواله ليختم القرآن على هؤلاء المشايخ قراءة 80 مرة. Imam Muhammad bin Abdul Rahim Abu Bakar al-Asbahani, seorang al-Bukhari yang terkenal. Beliau dalam upaya memungkinkan hafalannya, menguatkan bacaannya, beliau mengeluarkan 80.000 dirham, dan itu dikeluarkan untuk 80 kali khatam Al-Quran setiap ulama-ulama yang didatangi beliau. كذلك الإمام أبو فرج ابن الجوزي إمام المشهور رحمه الله تعالى. هذا الإمام ورث عن أبيه مالا كثيرا وورث عن أبيه دارين، ولكنه أنفق جميع هذه الأموال وباع الدارين ليطلب العلم، يعني حتى بيته كان عنده بيتين ورثهم من أبيه باعهما ليطلب العلم. Imam Abu Faraj al-Jauzi, seorang ulama hadis, disebutkan beliau mendapatkan warisan dan harta yang sangat banyak, dan beliau mendapatkan 2 rumah. Namun 2 rumah ini beliau jual untuk membeli kitab-kitab, dan beliau nafkahkan, keluarkan hartanya untuk menuntut ilmu, sampai kedua rumah ini pun tidak dia miliki. كذلك الإمام الليث بن سعد، هذا كان إماما من فقهاء أهل مصر، وكان يرسل إلى الإمام مالك بن أنس في المدينة مالا يستعين به على العلم، هذا من شدة غناه. Imam Laits bin Sa'ad, seorang ulama dan seorang faqih, ulama fuqaha. Beliau mengirim kepada Imam Malik uang yang sangat banyak, dikirim kepada Imam Malik ke Madinah, uang yang sangat banyak. Ini menunjukkan karena banyaknya harta beliau, Imam Laits bin Sa'ad. كذلك الإمام أبو حنيفة النعمان إمام الفقه الشهير كان تاجرا كبيرا وكان عنده أموال طائلة وكان غنيا جدا، ومع ذلك فإن هذا كله لم يشغله عن طلب العلم، بل كان يكفل طلابه الذين يحضرون عنده في الحلقات، مثل أبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى، حتى صار أبو يوسف بعد ذلك من أئمة الفقه. Imam Abu Hanifah An-Nu'man termasuk imam mazhab yang terkenal. Beliau ahli fikih. Beliau pun seorang yang sangat kaya, namun kekayaannya, hartanya tidak menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau itu mengkafil, membiayai para muridnya untuk menuntut ilmu, sehingga salah satu dari muridnya, Yusuf Al-Qadhi, menjadi seorang alim pula karena dibiayai dalam menuntut ilmu oleh Al-Imam Abu Hanifah. وأخيرا الإمام ابن حزم الأندلسي، هذا الإمام كان إماما من أئمة الفقه،
وكان من بيت الوزراء، كان أبوه وزيرا كبيرا في دولة الأندلس، وكان غنيا جدا حتى إن سريره كان من الذهب مثل يعني بيوت الوزراء، ومع ذلك ترك هذا كله وانشغل بالعلم وبطلب العلم. Imam Ibn Hazm Al-Andalusi termasuk imam madhab juga, seorang ahli fikih dari Andalus, dari Spanyol. Beliau adalah keturunan dari menteri yang besar di pemerintahan Andalus. Sampai dikisahkan tempat tidur beliau, ranjang beliau itu dari emas. Namun beliau tinggalkan seluruh hartanya dan kemudian beliau sibuk untuk menuntut ilmu sehingga beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. نستفيد من قصص أهل العلم الأغنياء أن الإنسان وإن أنعم الله عليه بالمال فلا ينبغي أن ينشغل بهذا المال عن العلم وعن طلب العلم. Kita ambil faedah dari kisah di atas orang-orang yang kaya, ya. Namun kekayaan mereka tidak menjadikan mereka sibuk untuk tidak menuntut ilmu syar'i, ya. Justru harta yang banyak semakin menjadi semangat mereka untuk menuntut ilmu syar'i. بل عليه أن يستخدم هذه الأموال في سبيل طلب العلم. Yang seyogianya dia harus mengeluarkan harta yang banyak ini untuk menuntut ilmu dan menafkahi para tulabul ilm. وكذلك نستفيد أن بعض الأغنياء إن لم يستطع أن يطلب العلم بنفسه فينبغي أن يكفل طلاب العلم كما كان يفعل أبو حنيفة مع طلابه، يكفل طلاب العلم حتى يعينهم على العلم وعلى طلب العلم. Dan selayaknya juga orang-orang kaya yang dia tidak mampu menuntut ilmu syar'i secara langsung, maka dia dengan hartanya yang banyak dia keluarkan untuk orang-orang yang dia kafil, ya, untuk menuntut ilmu, sebagaimana Abu Hanifah yang menafkahkan hartanya untuk muridnya sehingga muridnya bisa menuntut ilmu. Kita cukupkan pertemuan kali ini dan kalau ada soal, tafadhal bisa langsung fi soal. Mungkin. Fadilul Syekh terjemah dulu. Para talibul ilm yufaddiluna ala talabul hadith wa usul fiqh min talabil Quran, yani yufaddiluna ala al-hadith wa usul fiqh wa ghairuhu min al-Quran بتعليم القرآن والتجويد. هل هذه الطريقة صحيحة؟ Nah, sebagian penuntut ilmu, ya, pertanyaannya, dalam belajar lebih mendahului atau mendahulukan mempelajari ilmu hadis, usul fikih dan yang lainnya daripada mempelajari Al-Quran dahulu, ya, mempelajari ilmu tajwid dahulu. Apakah cara seperti ini termasuk cara yang benar dalam menuntut ilmu? لا، هذه طريقة خاطئة في طلب العلم، بل ينبغي أن يتوجه طالب العلم في أول أمره إلى حفظ القرآن وفهمه. Ini adalah cara yang salah dalam menuntut ilmu. Selayaknya seorang apabila mengawali menuntut ilmu, dia harus mengawalinya dengan mulai belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan ilmu tajwidnya. لكن لا نقول أنه يشترط أن يحفظ القرآن كاملا قبل أن ينتقل إلى العلوم الأخرى. Namun tidak disyaratkan, tidak diharuskan, ya, orang boleh belajar ilmu hadis, ilmu usul fiqih dan ilmu-ilmu lain. Tidak disyaratkan dia harus hafal Al-Quran dulu, baru dia belajar ilmu-ilmu yang lain. بل عليه أن يعطي أكثر وقته للقرآن وجزء صغير من وقته لباقي العلوم. Namun dia harus lebih banyak mengkonsentrasikan waktunya untuk Al-Quran dan menyisihkan waktunya untuk ilmu-ilmu yang lain. أما أن ينشغل بالعلوم الأخرى عن القرآن كما هو حال كثير من طلاب العلم فلا تجده يحفظ القرآن ولا يحفظ الشيء الكثير منه ولا يفقه آيات القرآن الكريم ولكنه مشغول فقط بالعلوم الأخرى فهذه طريقة خاطئة. Namun apabila seorang talibul ilm lebih disibukkan pada ilmu-ilmu yang lain selain Al-Quran,
namun dia tidak menghafal Al-Quran dan tidak mentadabbur dan memahami Al-Quran, maka ini adalah salah dalam menuntut ilmu. Soal? Di soal? Apa? Biasanya. Ada yang bertanya langsung? Taib? Taib. وخطط طلب العلم. نعم. هو طبعا الكلام يا إخوة على خطوات طلب العلم كلام كثير جدا يحتاج إلى محاضرات، لكن أنا ممكن أعطي نصيحة يسيرة جدا في هذا الباب. Ya, tips-tips atau langkah-langkah menuntut ilmu adalah langkah-langkah yang sangat jauh, sangat panjang, dan pembahasannya butuh pembahasan khusus. Namun akan diberikan sebagian saja oleh Syekh. لا أدري هل في وقت؟ الإخوة يشيرون لي أن الوقت انتهى. من المسؤول عن الترتيب؟ Oke, soal wahid. ممكن نجيب على هذا وننهي؟ نعم. طيب، سألخص كما قلت بعض النقاط. أولا على طالب العلم أن يتحلى بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، والإخلاص هو أهم شيء في طلب العلم، لأن الله عز وجل هو الذي يوفقك في طلب العلم، فينبغي أن تكون مخلصا له سبحانه في طلبك للعلم. Yang pertama adalah ikhlas, ya, karena itu adalah hal yang paling urgen, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepadamu untuk menuntut ilmu, maka engkau harus ikhlaskan niatnya menuntut ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. لا ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم حتى يصير مشهورا مثلا في مدينته، أو يصير معروفا في المسجد، أو حتى يكون مثلا من أصحاب الوظائف الكبيرة لعلمه. لا، ينبغي أن يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. Tidak seyogyanya seorang penuntut ilmu tujuannya untuk menjadi seorang yang terkenal, ya, atau mendapatkan predikat yang tinggi, derajat yang tinggi, dan pekerjaan yang enak. Namun dia menuntut ilmu demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. الأمر الثاني بعد الإخلاص العمل بالعلم. ينبغي على طالب العلم أن يعمل بكل ما تعلمه من العلم حتى يبارك الله له في علمه. Nah, yang kedua adalah setelah orang mengikhlaskan niatnya kemudian menuntut ilmu, dia harus beramal dengan ilmunya, ya, dari apa yang dia ilmui, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dalam ilmunya. الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معروف عنهم لم يكونوا يتجاوزوا 10 آيات من القرآن حتى يعملوا بما فيها، لذلك بارك الله في عملهم وفي علمهم وصاروا أئمة الإسلام، لأنهم كانوا ينشغلون بالعمل بالعلم. Sahabat, mereka para sahabat, mereka tidak menambah ilmu mereka ya kecuali 10 ayat dan 10 ayat. Dan mereka tidak menambah dari 10 ayat kecuali tatkala mereka bisa mengamalkannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka, ya. Dan mereka menjadikan a'immah, para imam dalam agama Islam ini. Baik. النصيحة الثالثة حسن استغلال الوقت. على طالب العلم أن يستغل كل وقت يستطيع أن يستغله في طلب العلم، عليه أن ينشغل بالعلم، لا يشغل نفسه بأمور أخرى. Harus dia memanage dengan baik waktunya, ya. Dia harus lebih banyak mensibukkan waktunya, bukan pada urusan-urusan yang lain. Dia harus lebih konsentrasi untuk menuntut ilmu. النصيحة الرابعة الهمة العالية في طلب العلم. ينبغي لطالب العلم ألا يمل من الطلب ولا يكسل من طلب العلم، بل تكون عنده دائما همة عالية في طلبه للعلم. Dan harus memiliki semangat yang tinggi dan tidak boleh bosan atau menjadi malas. Namun dia harus memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. النصيحة الخامسة أن يكون عند طالب العلم برنامج علمي. معنى برنامج علمي أنه يقسم وقته في طلب العلم، هذا أول شيء. Nah, selain itu dia harus memiliki daftar, ya,
dalam menuntut ilmu, sehingga dia bisa membagi waktu-waktunya dalam menuntut ilmu. فيجعل مثلا يوما في الأسبوع لطلب الفقه مثلا، ويوما آخر في الحديث، ويوما آخر في التفسير، وهكذا. Mungkin dia bisa jadikan sehari dalam seminggu itu ada hari dipelajari ilmu hadis, kemudian hari berikutnya ilmu fikih dan ilmu-ilmu berikutnya. أما طالب العلم الذي لا يقسم وقته في برنامج فهذا في الغالب لا يستفيد من الوقت استفادة جيدة. Adapun penuntut ilmu yang tidak membagi waktunya dengan baik, maka dia tidak mendapatkan faedah, tidak bisa mendapatkan faedah yang banyak dalam menuntut ilmu. كذلك في برنامجك هذا ينبغي أن تكتب أسماء الكتب التي ينبغي عليك أن تدرسها في كل فن، وهذا طبعا الكلام عليه كثير ما هي الكتب، لكن أنا أتكلم الآن عامة. مثلا في الفقه عليك أن تسجل ما هو الكتاب الذي ينبغي أن تبدأ به في طلب علم الفقه. Ya, mungkin antum bisa memanage, bisa membagi jadwal dalam menuntut ilmu, ya, seperti kitab-kitab mana yang harus dibaca, ya, lebih dahulu dibaca dari setiap disiplin ilmu, ya. Misal dalam bab fikih, maka dia harus memilih kitab tertentu yang permulaan. Kitab-kitab ini kitab-kitab permulaan dalam membahas ilmu fikih. ولا ينتقل طالب العلم من الكتاب الأول في الفقه مثلا إلى الكتاب الثاني إلا بعدما يتقن الكتاب الأول. Dan tidak boleh dia berburu-buru, ya, pindah dari kitab yang satu ke pindah yang lain dalam masalah fikih misalnya, ya, sampai dia betul-betul menguasai kitab yang dia pelajari. Tidak terburu-buru pindah lagi sampai dia kuasai dahulu kitab yang pertama. Setelah dia kuasai, baru dia boleh pindah kitab yang lain dalam masalah ilmu. أما ما يفعله كثير من طلاب العلم أنه يقرأ بعض المسائل في كتاب ثم ينتقل إلى كتاب آخر فيقرأ بعض المسائل ثم ينتقل إلى كتاب ثالث فيقرأ بعض. هذا كثير من طلاب العلم هكذا، هذا لا يستفيد شيئا في النهاية. Adapun kebanyakan para thalibul ilm, ya, mereka membaca satu masalah, kemudian mereka pindah lagi ke masalah lain, kemudian belum selesai pindah lagi pembahasan yang lain, maka ini tidak akan mendapatkan faedah dalam menuntut ilmu. النصيحة التالية على طالب العلم أن يكثر من مصاحبة طلاب العلم الجيدين والمشايخ في بلاده حتى يستفيد من خبرتهم في طلب العلم. Dan seorang thalibul ilm harus memperbanyak, ya, bersama para thalibul ilm, ya, yang paling bagus, ya, yang paling baik-baik, dan para masyayikh dan guru-guru yang baik pula, ya, yang bagus-bagus dia harus pilih, dan dia harus menyertai guru-guru dan teman-teman yang baik dalam menuntut ilmu. طيب. هذه هي أهم النصائح في هذا الباب، وإلا كما قلت فالموضوع كبير. Inilah sebagian nasihat, ya, dalam pembahasan tips-tips atau langkah-langkah menuntut ilmu. Adapun pembahasannya sebenarnya sangat panjang, namun waktu yang membatasi kita. طيب نكتفي بهذا القدر إخواني الأكارم، وأرجو أن يتكرر اللقاء بكم قريبا إن شاء الله تعالى. Kita coba pertemuan kita kali ini, ya, dan kami harapkan insyaallah akan pertemuan kita akan terulang kembali dan sering kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwan, ada tanbih, ada pengumuman yang menginginkan makalah ini, ya, atau pelajaran yang beliau sampaikan pada malam hari ini, insyaallah akan kami terjemahkan. Dan yang bagi siapa yang menginginkan terjemahannya bisa diambil secara cuma-cuma insyaallah, ya, setelah antum mendaftar atau memesan kepada Al-Akh Abu Unisa Ismail atau kepada saya, atau bisa dipesan di nomor 0852 398 57
774. Saya ulangi, bisa dipesan di nomor 0852 398 57774 ya, dan bisa diambil pada kajian malam Senin di kajian Ustaz Abdurrahman, insyaallah kalian bisa ambil. Baik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.